C'est l'avantage, on ne sait pas si c'est l'avantage. 3-1, c'est un score qui est un peu comme si on avait perdu 1-0 à Berkane, on se revoyait de gagner 2-0. Mais bon, le club africain est passé par de telles émotions cette saison, du moins depuis 3 mois, que rien ne nous fait peur. On vient de remonter, de reprendre 15 points à l'Étoile du Sahel, qui est une très bonne équipe en 11 matchs. Donc c'est pas de gagner 2-0 qui va nous faire peur. On respecte beaucoup l'équipe de Berkane, qui est pour moi la meilleure équipe actuellement au Maroc, qui a 2 sélectionnés en équipe nationale. Il n'y a que Berkane qui a des sélectionnés en équipe nationale, puisque tous les joueurs marocains viennent de l'étranger. Donc c'est une équipe très solide, athlétiquement, qu'on ne rencontre pas dans le championnat tunisien, car ils ont 7 joueurs qui sont à 1,90 et plus. Donc il faudra être vigilant par rapport à cette dominante athlétique qui fait leur force. Donc on essaiera de contrôler cette dominante athlétique et de développer notre jeu. On sait que depuis début janvier, on a gagné contre Monastir sur un score large, on a gagné contre Kérouan sur un score large, on a gagné contre Zarzis sur un score large, on a gagné contre l'Espérance sur un score plus étriqué. Donc il nous suffit simplement de gagner 2-0. Donc c'est pas facile, mais rien ne nous fait peur. Je vais peut-être vous décevoir, mais je pense qu'à Berkane, on a été meilleur qu'à l'Étoile. Et pourtant, à l'Étoile, on a gagné, et à Berkane, on a perdu. Au moins lors de la première mi-temps. Oui, mais la première mi-temps, on a été dominé athlétiquement, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez 7 joueurs qui sont à 1,90 et que nous, on a à peine 2 joueurs à 1,90, donc on est obligé de contrôler un secteur où c'est pas facile. Donc ils ont misé là-dessus dans les 30 premières minutes, donc ça nous a un peu mis en difficulté. Mais dès qu'ils ont baissé au niveau athlétique et surtout physiologique, on a eu la possession de balle, on a eu la maîtrise, on a eu des occasions, on a marqué un but qui pouvait peut-être être valable. Si l'arbitre accorde le but juste à la 46e minute, ça fait 2-1 au retour des vestiaires. Psychologiquement, c'est pas pareil ni pour nous ni pour eux. Mais on est resté dans le match au travers de ce but marqué à la fin. Et donc on espère que ce sera le but qui nous permettra de nous qualifier. والله صحيح النتيجة ما صعيبة صحيح مش صعيبة. إن شاء الله نكونوا بيان كونسونتري معناتها كيما تعرف ماتش روتور لازمك تكون كونسونتري 100%. إن شاء الله نحاولوا ما نقبلوش ونسجلوا الأهداف إن شاء الله. نقاط القوة وتشوفوا لي بالاريتي اللي قبلنا عليهم التروا بوت. ان شاء الله نكونوا كما قلت لك نديركوا اخطاء اللي عملناهم في الالي ان شاء الله في الروتور نكونوا حالفين معناتها في الكاليفيكاسيون هذه البلوز امبورطون. مش كان ليتوال بركه معناتها برشا تراحل اللي في الشامبيون عملناهم. جات فوبا في المغرب. الحمد لله ان شاء الله نديركوا الماتش الروتور وان شاء الله كما قلت لك يكون حليفنا الكاليفيكاسيون هذه الامبورطون نحن ان شاء الله. تو لي جوار موتيفي تو لي جوار معناتها عارفين على شنو قادمين. كما قلت لك البلوز امبورطون معناتها الكاليفيكاسيون كيلكو سوا الكونديسيون تاع الماتش. ان شاء الله نكونوا الجور جي معناتها نكونوا حاضرين وبيان كونسونطري باش نتاهلوا ان شاء الله الدور الجاي ان شاء الله. بنا ديبيوت على دي بالاريتي نحاولوا كيما قلت لك ما نغلطوش بلوز امبورطون هكاك قدرة ربي كيما نغلطوش احنا باش نماركيو باش نرشحوا ان شاء الله. صحيح يظهر لي من بعد الباركور الكبير اللي عملناه في البريود الاخيره ما نجيوش ونطيحوا كل شيء في الماء. نعرفوا السنه نلعبوا على الكوب ونلعبوا على الكاف سورتو الكاف نحاولوا باش نقدموا. عملنا وصلنا دومي فينال السنه ان شاء الله. الاوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا فينال ونتوجوا بالتيتر هذا اللي غاب على النادي الافريقي عنده برشا. نعرفوا 2011 زاد وصلنا فينال وما توجناش. 2017 وصلنا دومي فينال ما توجناش. بقدرة ربي 2018 باش نوصلوا فينال وان شاء الله باش نتوجوا بالكاس هذا. يظهر لي جروبنا تو وليت هوموجين. رينا برشا صغار معاهم برشا اكسبيريونس برشا جوارات كبار كيما زهير صابر وسام بلال تيجاني. نتصور يعني الجروب هوموجين بالصغار وبالكبار. نتصور عنده الاكسبيريونس باش يوصل بعيد في المسابقة هذه. كاو ان شاء الله نحن نعملوا اللي علينا وبحول الله نهار السبت باش يعني نترشحوا للدور المقبل ان شاء الله.